Today we're going to be transforming into Vecna. Y hoy nos vamos a transformar en Vecna. And this is going to be your result. Y este va a ser el resultado. I'm going to show you how to do this. Te quiero enseñar cómo hacer esto. Because this is time saving. Esto nos ahorra mucho tiempo. We're going to need tissue paper. Vamos a necesitar papel toilet or tissue. Y lo vamos a separar. We're going to separate it so it's thinner para que sea más delgado. Then we're going to rip it and roll it. Luego lo vamos a romper y enrollar. So we'll have something like this hasta que tengamos algo así. We're going to need a lot of these. Vamos a necesitar muchos de estos. Next, I like to work on a cast of my face. Me gusta trabajar en un molde de mi cara. I have a YouTube tutorial on this. Tengo un tutorial en YouTube de esto. And we're going to need a reference picture. Necesitamos una foto de referencia. We're going to be using latex. Vamos a estar usando latex. And we're going to soak our pieces of paper. Vamos a sumergir nuestros pedazos de papel. With this, we're going to create a base of our mask. Con esto vamos a crear la base de nuestra máscara. That's why we need a reference picture. Por eso es que necesitamos una foto de referencia. Work on it till you have something similar to Vecna face. Trabaja hasta que tengas algo parecido a la cara de Vecna and let it dry. This is going to take 24 hours. Esto va a tomar unas 24 horas en secar. Make sure it's covered on latex. Asegúrate que esté bien cubierto en látex. When it's dry, we're going to need some loose powder so it won't stick to itself. Una vez seco, vamos a usar polvo suelto de maquillaje para que no se pegue a sí mismo. And then it's ready to use. Just peel it off of the mask and get to work. Y así estará listo para usar. Simplemente quítalo de la máscara y manos a la obra. This time I want to protect my brows. Quiero proteger mis cejas. We're gonna go in with the glue stick. Vamos a ir con la pega de barra y llenar bien esas. And we're gonna brush up. Vamos a peinar hacia arriba. And set them. Y séllalas. Now I'm gonna use a hair mesh to prepare for the bowl cap. Ahora voy a estar usando un hair mesh para prepararme para el bowl cap. I got these bowl caps at Amazon. Estos los compré en Amazon and you can find them on my link. To keep the bowl cap on place, I'm going to use Prosade. Para dejar el bowl cap bien pegado, voy a estar usando Prosade. I found Prosade easier to work with. Me parece que el Prosade es más fácil de trabajar que el latex. Time for the mask. This is going to look awesome. I'm going to make some holes to be able to breathe properly under. Voy a hacer unos huequitos para poder respirar bien. Now I'm going to glue it. I'm going to use some Prosade. If you're using latex, make sure you don't get it on your hair. Si estás usando latex, asegúrate de que no toque tu cabello. I'm going to use dermaflage as an extra step. Voy a usar dermaflage como un extra. Ayuda con la textura. This helps with the texture. It's a silicone and it's really easy to work with. Es muy fácil de usar y me encanta. Next, I'm doing the neck and using Model Magic. Para el cuello voy a usar Model Magic. This works like a Play-Doh. Funciona como plastilina. I'm just going to glue it with some latex and cover it in latex. Now it's time to paint. I'm going to be using some body paint, water activated paint. Ahora para pintar esto voy a estar usando pinturas de body paint y pinturas que se activan con agua como las de Maron, y tengo un montón en mi lista de Amazon y lista de favoritos de efectos especiales en mi página web. To make a base I'm using hairspray color. This is an amazing trick. Para hacer una base voy a estar usando spray de cabello con color, and then we're just gonna paint away. Y luego se lo vamos a pintar. Voy a usar colores rojos. I'm going to be using reds, purples, pinks, and foundation. También usé una base to get that bone color para lograr ese color hueso. Eyeliner, delineador, and black paint. Turn on the red lights and you are ready. Prende las luces rojas y estamos listas para impactar.